नमस्कार दर्शक बंधु मो चैनल को आपण मानकु स्वागत। तेरे दर्शक बंधु आपण मानक पई नहीं आसी आउ एक सुंदर कहानी। आशा करुच्ची ए कहानी आपण मानकु भल लगे। भल लगे मो चैनल को लाइक आउ सब्सक्राइब करेंगे। तेरे आसंतु शुणा एक सही सुंदर कहानी। बहुत दिनर तलर कथा। गोटे छोटिया गाँव में मोहन नामक जड़े व्यक्ति रोते। मोहनर परिवार बहुत साधारण थिला। तांकर गोटे छोटिया घर थिला। आउ से दिन राति परिश्रम करी तांको घर चलाउथिले। कहबाकू गले मोहन साधारण जीवन बिताउथिले, किंतु तांको हृदय बहुत बड़ थिला। से सब बेले अन्य मानकू सहाय्य करने बाहरी पड़ुथिले। गाँवर समस्त लोक तांकर सरलता आउ उपकार को प्रशंसा करते। मोहनकर बहुत भल अभ्यास थिला। बाहर बुलुथिबा असहाय लोक को सहाय्य करने को बाहरी जाउथिले। खेतरे काम करथिबा बेले जदि कोनोसी भोकिला कुकुर आसे तेबे मोहन सांगे सांगे निज टिफिन रु खाइबा काढ़ी कुकुर को देउथिला। मोहन जेतेबेले अत्यधिक क्रोधित थिबे सेतेबेले भी से कुकुर मानकु खाइबा को दियंती। मोहन जड़े बहुत भल मनीष थिले। तांकर धर्मपत्नी सुनीता सबुबेले तांकर एही काम को नहीं चिंतित थिले। आउ कहूतिले तमे ए सब जहाँ दान कर देउछ सेथिबाई आम घरु सब जिनिस खाली होबाकू जाउछि। निज विषय रे टिके चिंता करो। किंतु मोहन सबुबेले हसिकी उत्तर दियंती। कहती सुनीता भोकिला पेट सबुठु बड़ शत्रु अटे। जदि आमे कहार साहाय्य करुचे ताहले काहेकि करिबानी। ऊपर वाला सबू देखुछंती। दिनकर कथा। दुई प्रहर समय होइताए। मोहन घरे विश्राम करुथिले। सेतिकी बेले कबाट पाखरे जणे बुढ़ा साधु बाबा डाक पकाइले। तांको डाक बहुत धीर शुभुला। लगुला साधु बाबा किछि खाई नथिले, भोकिला थिले। सुनीता कानरे बाबांको डाक शुभिला। आउ कबाट खोलिले एवं देखिले। कहले शेष ये भी आसीगले। लगुची पुणी थरे रोसई घर खाली होगा जाउछि। किंतु मोहन सुनीता कथा न शुणी कबाट पाखक जाइतिले। जेतेबेले से कबाट खोलिक देखिले साधु बाबा बहुत कमजोर आ भोकिला लगुथिले। तांकर कपड़ा मैला होइतिला। झाଳରେ पूरा शरीर ओदा हो जाइतिला। मोहन साधु बाबा को घर भीतर को डाकिले। आउ कहले बाबा आपण बसंतु, मु एबे आपणको पई पानी आनुछि। मोहन घर भीतर को गला। ढाଳରେ पानी आनिला। तापरे से साधु बाबा को पानी देला। साधु बाबा पानी पी शांति रे दीर्घ निश्वास नेले। तांको चेहरा टिके अलग प्रकार देखागला। साधु बाबा मोहन को कहले पुओ 2 दिन हब मु भोक उपास अछि। जदि किछि खाइबा को मिलिबो बहुत बड़ कृपा हेबो। भगवान तुमर मंगल करिवे। यह शुणी मोहन रोषेईशाला को गला। जेतेबेले मोहन रोषेई घर को गला देखिला खाइबा पई किछि नाही। केवल 2टी रुटी थिला जहा मोहन निजे 2 प्रहर को खाई थांते। मोहन से सब किछि चिंता न करी रुटी को धरी साधु बाबा पाखक चलिले। सेतेबेले सुनीता तांको अटकाई थिले। से रागरे कहले ए कौन करुछ? ए रुटी तुम पई अछि। जदि तुमे तांको ए रुटी देदेव ताहले तुमे कौन खाइब? साधु बाबा आउ क्या घरु जाई खाद्य मागिकी खाई परिबे। आमे केउ आडे जिबा खाद्य मागिबा पई? मोहन ध्यान देई तांको कथा सुनिले। आउ शांत स्वर रे कहले सुनीता भोकिला पेट काहाकू अपेक्षा करे नहीं। ए बाबा
2 ଦିନ ହେଲା ଭୋକ ଉପାସରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ କିଛି ନ ଦେବା ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେବ? ଭଗବାନ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିଶ୍ଚୟ କରିଥିବେ। ସୁନିତାଙ୍କର କଥା ଏତେ ଜୋରରେ ଥିଲା, ସାଧୁ ବାବା ସବୁ ଶୁଣିନେଲେ। ସେ ସେଠାରେ ସେମିତି ଚୁପଚାପ ବସି ରହିଲେ ଏବଂ ମୋହନର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲେ। ମୋହନ ସୁନିତାର କଥାରେ ରାଗିଯାଇ ରୁଟି ନେଇ ସାଧୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ସେ ରୁଟି ବାବାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଲା ଏବଂ କହିଲା, ବାବା, ଆପଣ ଏହାକୁ ଖାଇନିଅନ୍ତୁ। ଏ ହେଉଛି ଆମ ଘରର ସବୁଠୁ ଭଲ ଭୋଜନ। ସାଧୁ ବାବା କିଛି କହିଲେନି। ସେ ଭୋକରେ ଥିବାରୁ ସେ ରୁଟିକୁ ଖାଇଲେ। ଖାଇସାରିବା ପରେ ସାଧୁ ବାବା ଟିକେ ପାଣି ପିଇଲେ। ତାପରେ ସେ ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ବସିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସାଧୁ ବାବା ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲେ, ତାପରେ ସେ ମୋହନକୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଡାକିଲେ। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ଝୋଲାରୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା କାଢ଼ି ମୋହନକୁ ଦେଲେ। ମୋହନ ସେ ମୁଦ୍ରାକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ସେ କହିଲେ, ବାବା, ମୁଁ ଏହାକୁ ନେଇପାରିବି ନାହିଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କର। ସାଧୁ ବାବା ହସିକି କହିଲେ, ପୁଅ, ଏହାକୁ ରଖ। ମୁଁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେ ମୋତେ ଏହି ସୁନା ମୁଦ୍ରା ଭିକ୍ଷା ରୂପେ ଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହା ମୋର କିଛି କାମରେ ଆସିବନି। ମୁଁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ମଣିଷ ଖୋଜୁଥିଲି ଯିଏ ଏହା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିବ। ମୁଁ ଆଜି ତୁମକୁ ଦେଖି ବୁଝିଗଲି ଏ ମୁଦ୍ରା ତୁମରି ପାଇଁ ଅଛି। ସାଧୁ ବାବା ମୋହନକୁ ବୁଝାଇଲେ, ପୁଅ, ଏ ତୁମର ଭଲ କର୍ମର ଫଳ। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ, କର୍ମ ହିଁ ହେଉଛି ଧର୍ମ। ତୁମେ ବିନା କିଛି ଆଶାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛ। ଏମିତି ତୁମେ କର୍ମ କରିଚାଲ। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କର୍ମର ଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସିବ, ତୁମର ଏ ଦୟାଳୁ ଆଉ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତା କାମ କେବଳ ତୁମକୁ ନୁହେଁ, ତୁମ ପରିବାରକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଦେବ। ଏ ସୁନା ମୁଦ୍ରାକୁ ତୁମ ପାଖରେ ରଖ ଆଉ ଏହାର ସଦୁପଯୋଗ କର। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ପାଇ ତୁମେ ତୁମ ଜୀବନର ଭଲ କର୍ମକୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହା ତୁମ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରତୀକ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା କହି ସାଧୁ ବାବା ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ମୋହନ ସୁନା ମୁଦ୍ରାକୁ ଧରି ବାବାଙ୍କୁ ଯିବାର ଦେଖିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଖୁସିର ଲୁହ ଆସିଯାଇଥିଲା। ମୋହନ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ ଏବଂ ଚିନ୍ତା କଲେ, ପରିସ୍ଥିତି ଯେମିତି ହେଉନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ବି ପଛେଇବି ନାହିଁ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କର୍ମ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧର୍ମ। ଯିଏ ବିନା କିଛି ଆଶାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ରହିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କାହାଣୀଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।